Palit bagong gripo. Kaya among gripo, mga tulong na. Ako lang ini mag-aayos. Maiha na ini, 2016. Ay, asya man, nanunuro na ma. Kay kuan, ang tiklon, bagang na nadudunot ng tiklon. Pagbutang kasi ginin, hindi man ini gimbubutang para dumikit. Ay, may parag-ayan na. Ada dito tag 150 may tiklon na. Manak inilagad lang ako na may tiklon kay barato man ang tiklon tag 15 na. Ngayon palibutan ko lang yan tiklon tapos ibubutan ko na didiha gripo. Bago ko inihiya butangan, kita ko bastuan niya. Nabaliktad. Uy, nabaliktad. Hala, nabaliktad doon kita kasuik daw na. Dapat tadi niyo ko sa turo. Nabaliktad. Oh, diba? Ayos na.